sauti. Niguse tena, ninaomba Baba, uniguse tena, niguse tena, niguse cha usafiri kinachofanya biashara kwa sasa hakifanyi tena. Mungu narejesha sasa wale malaika wanakuwa wakiniletea wateja kwa damu ya Yesu. Simama kwenye kiti, atakivunja. Sema wale malaika ambao walikuwa wanaletea wateja wakahama au wakahamishwa, kwa sasa nawarejesha katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema upanga wa moto unapita sasa kwa ajili ya kukata kamba zote, mapepo na majini yaliyozuia kazi ya mikono yangu kwa jina la Yesu. Mungu, hizo roho zikaniachie katika jina la Yesu. Sema zikaniachie. Sema nakataa kutumikishwa na adui kwa jina la Yesu. Sema nakataa roho mbaya, roho chafu
kupigia biashara yako chochote. 1, 2, 3, naomba wakati unaendelea kupigia taratibu na kuomba kila mtu. Ndio maana